बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं तकबीर टेलीविज़न और आपका मेज़बान वाजिद बशीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम जो कि आप आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो इलेक्शन 2021 के नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन, इनमें बड़ी गहमा गहमी देखी गई और काफ़ी जो गैर सरकारी और गैर अतमी रिज़ल्ट भी तकरीबन 27 जो LA हैं उनमें से रिज़ल्ट आ गए हैं। आज़ाद कश्मीर के टोटल 45 हल्के हैं जी, और 45 में से 10 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं और 33 जो है ना तहसील हैं, और जो 182 उसकी यूनियन कौंसिल है। आस्ता आस्ता रिज़ल्ट आते रहते हैं। जैसे जैसे यूनियन कौंसिल का रिज़ल्ट आता है, मेन जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे लोग वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मिठाइयाँ और जनाब साथ एहतमाम होते हैं, लोगों की बड़ी गहमा गहमी देखी जाती है, सेलिब्रेट करते हैं और आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आपको साथ साथ हम रिज़ल्ट दिखाएंगे। मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं, चौधरी तसद्दुक़ हुसैन नाडवी साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लेकर आए। चौधरी तसद्दुक़ साहब, पिछली जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, अब उसकी क्या समझते हैं कि जो कारकर्दगी होती है उसके मुताबिक इलेक्शन होता है, या जो हवा चलती है उसके मुताबिक होता है, या इलेक्शन का एक अपना ही सिलसिला है? काफ़ी सारी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एक कॉलर हैं, आपको मैं साथ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुंशी दलाल साहब जी, बिस्मिल्लाह। मुंशी दलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। मलेरो मशेरो फुफेरो दजपोतियो ब्रदरो सिस्टरो तुसा सारिया की जनाब मुंशी दलाल की तरफ अस्सलाम वालेकुम। दलाल करी क्या जी? वालेकुम सलाम। मुंशी जी, कोई नज़र रखी हुई है जड़े आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन होने पे? दसो बादशाह, सुनिया के रोले भनिया पे वे, हर बंदा जितना पिया उन्हें नहीं पता केड़ा जितना पिया। दलाल करी क्या दुआ करो वो जुता है जड़ा असाने मुल्क नी खिदमत करे, पाकिस्तान नी खिदमत करे, आवाम नी खिदमत करे, गलियां महल्ले जड़े उन्हां की आबाद करे, गलियां बनाए। ये नहीं के गलियां पट्टी त्रोड़ी के 20 दिहाड़े पहले तो मुड़ी के फिर अच्छो नहीं ना साढ़े पासा भी फिलहाल तो यह स्यापा पिया वा। गलियां भनी त्रोड़ी के आज कोई ईदियों 15 दिहाड़े पहले चंगियां भलियां साफ सुथरियां सोहनियां सियां, अच्छा, भनी त्रोड़ी के अंगार पुठे चले गए तो मुड़ी के वापस ही को नहीं आए जनाब। ते गोडे गोडे बारिश हो रही तो पानी खरी जड़ा दलाल करी गए। मुंशी जी, ये हुण जड़ा गोडा गोडा तुसाने पानी खलना में, ये तो शुक्र करो अल्लाह ताला नी रहमत है, बारिश हुई, ठंडे ठंडा मौसम है, ते आपू भी ठंडे होए हो। ये तो शुक्र करो पानी खलना तुसाने गोडा गोडा तो चूमियां मारो नहा के ना थोड़ा जा। इसने जे तुसा शिकवा शिकायत ना करो ना। गल इस तरह है ते शुक्र अल्लाह दा, बहु अल्लाह दा करो। मैं ये रहमत दियां बारिशां में ना होनियां चाहिए, लेकिन गल है जड़ा गलियां महलियां विच नालियां ते गलियां टूटियां भजियां त्रोड़ी भनी गए, इन्हां की भी कोई तक्कड़ सुन, कोई फेरा पाड़ना नंगार पुठे। यह गल है, असा निके निके होने से इस गल्ला तो याद अछनिया ते बस्ते रख के ना तो दौड़ का सीधे जनाब कसी वाले पास है। क्या ख्याल है? धुप गर्मी बड़ी डाढ़ी, जा मारियां जनाब चूमियां ते सारा नहाना ते बहाना होना सी, जो जान नहीं जो चिक्कड़ होना सी ना, कोई मुँह है, कोई नक्का च, कोई अखां चो, कन्ना सारा मैल बात करता है। कार अच्छी ना सी घरों और कुट पैड़ी होनी सी कि चंगे नहान गए हो तुसा, पर गर्मी होनी सी ना जी। वाजिद पापा तुसा जो बाणियो सही बाणियो, पर वो मखसूस जगह होनियां सियां, टन्ना होनियां सियां, बन्ना होनियां सियां, कोई कस नाला होना सी। चलो उथे चुंबी मारने ना दिल भी करना सी, कोई मच्छी भी नपड़ने ना दिल करना सी, लेकिन घरा ने अगे गलियां भनी गए त्रोड़ी के उठे ते चुंबी ना मारी सकने, अलबत्ता छाल मारी के दरवाजे ने अंदर बढ़ने आ। ते कई बारी होना यकीन करो कि टई पैने आ दलाल करी तो के। चंगा ना घर ने बूहे अगे सहूलत बन गई है, मैं आडे दूर जाने होने सो।
اے مرشی جی نہانا واسطے تو کرا اگا جے پانی کھلتا تو اور چنگی گل ہے دروازہ کھولیا نال ہی چھال کٹ ماری وہ واجد پاپا جوان جان بندہ تے چھال ماری کسی جڑا 17 یا 80 یا 90 نا بچارا بزرگ آدمی ہے وہ تے چھال نہیں ماری وہ سکنا چھال کاستی مارا ہولے جے کنارے نال ہوڑے بہنا بہنا پیا چلا جاوے او اللہ علیہ واجد پاپا کس طرح کنارے نال جائے وہ میں دسیا گوڈے گوڈے پانی کھلتا ہونا تو اگا جڑے بزرگ ہونے انہوں نے اپنے گوڈیاں وچ دوے لفظاں پانی پیا ہونا بیمار ہونے گوڈے دکھڑے ہونے او اے بارشاں نا پانی جڑا نا برکت والا نا اچھا منشی جی ماڈا ایک مہمان ہے ذرا گپ لائیا انہاں نالو تھوڑی جی چوئی صدق آڑوی صاحب جنہاں نا تعلق جی ویلکم آخنے جی آیا کی آخنے اور جی گزشتہ عید بڑی مہربانی مبارکہ ناظرین کی دسیا جناب نا تعلق جڑا نا او آڑوی سہمر آخنے جی کہ آڑا جٹاں بڑا مشہور چک سواری نا گراں جی ڈڈیال تحصیل ڈڈیال لگنی ہے شہری جسانا جڑی ہے سیکٹر آڑا جٹا ٹھیک ہو گیا تے آل مقیم برمنگم جناب چوئی صاحب نا جڑا تعلق ہے صحافت نال بھی ماشاءاللہ اور قلم بھی چاہی رکھنے لکھنے بھی نے ماشاءاللہ آرٹیکل بھی لکھنے نے مختلف جناب اخبارات وچ اور ساڑے نال شانہ بشانہ صحافت وچ بھی ناظرین چلنے آئے نے اج نا الیکشن ہے مرشی جی تساں بھی تا جتنے بھی عوام ہیں اس نے اپنی رائے دیو جی الیکشن والے نال جڑے رزلٹ ایسے انشاءاللہ کوشش ہوسی تساں نال اس نے گفتگو کری ہے چوئی صاحب دا چلسا تھوڑی جی گپ لائی ہے تے پھر اگے جڑا نا مزید گل کے اگے ٹورنے ہیں جی بسم اللہ تساں نا سوال غالباً کال تو پہلے اسی کی آزاد کشمیر دی پرانی حکومت نہیں پچھلی حکومت نہیں پروگرس جی جی شاید یہ اسی سوال جی بالکل ایک تو یہ ہے کہ واجد بشیر صاحب آزاد کشمیر چسا نے ہمیشہ جدو بھی کوئی تبدیلی والا یا کوئی جڑا بھی جس طرح کوئی مسئلہ ہونا نا لوگ ووٹ کارکردگی بڑے گھٹ اسے پر ووٹ دینے لوگ تکڑے کہ مرکزی حکومت کیڑی ہے اچھا ہمیشہ جے اگر مرکزی حکومت ہوئی اسلام آباد پیپلز پارٹی نہیں تو آزاد کشمیر جس طرح الیکشن ہونے تھا آزاد کشمیر پیپلز پارٹی نہیں حکومت ہونی اور پچھلی دفعہ نون لیگ نہیں حکومت سی تو 2016 نے جو الیکشن ہویا اس نے آزاد کشمیر بھی نون ہی حکومت بنتی اور اس دفعہ چونکہ پی ٹی آئی نہیں حکومت ہے پاکستان اور لوکاں آزاد کشمیر بھی ووٹ اس واسطے دیتا کہ مرکزی پی ٹی آئی نہیں حکومت ہے تو اتھا بھی انہوں نے حکومت ہو سی تو کوئی چلو کم کاجی جی لوگ توقع رکھی سکیں تو شاید ہے میرے خیال اس وجہ نہ ہونا کوئی کارکردگی نہ معاملہ نہیں جتھا تک کارکردگی نہ تعلق ہے پچھلی گورنمنٹ نے ایک چیز کی میں بہت پسند کیتا کہ اس تو بھی جڑی پچھلی حکومت سی 2016 تو پہلے جڑی حکومت سی انہوں نے سڑکاں نہ بیڑا گرک ہویا اسی بڑا تعلق ہے میرپور والی مین شارع جڑی میرپور شہر تھو کہ نہیں اکال گڑھ چکسواری تے پھر راجدھانی ناڑ اور گلپر تھو ہوئی تا کوٹلی تک جانی بہت بڑا لمبا ایک راستہ ہے لوگوں نے مین اس سے جو آمد و رفت نظری ہے وہ ساری ٹوٹی پجی ہوئی سی اساں نے ڈڈیال ہی حالت سی پھر اساں دان گلی تھو ڈڈیال شہر تک کشنا ترٹیاں پجیاں سڑکاں گڈیاں ٹوٹ جانیاں بندے ٹوٹ جانے کوئی تعمیر و ترقی نے کام نہیں سی ہویا اس حکومت نا میں بہت بڑا کارنامہ تکیا کہ ڈڈیال تو کھوئی رٹا کوٹلی میرپور یہ سارا سفر جس نے پر ادھی دیہڑ لانی سی میں گھنٹے 1.5 گھنٹے نے سفر ہونا سی بہت بڑا جڑا سی سڑکاں کا کام انہوں نے بہت اچھا کیتا یہ نہ کہ اس طرح کریڈٹ جانا اور چند شاید کو سکول بھی بنوایا اس نے باقی تو اس نے چونکہ جتنا فنڈ نہ کیا اویلیبل ہونا گورنمنٹ پاکستان دینی اتنا ہی کچھ کر سکنا بدقسمتی نہ پاکستان نے اپنے بڑے اسپتال کوڑی تو اتنا آزاد کشمیری کیا بنوا سن آزاد کشمیری تعلیم نہ بڑا فقدان ہے سکول کالجز تعلیمی ادارے بڑے کاٹے اور اسی طرح صحت نہ معاملہ غریب لوگوں نے علاج معالجے کوئی سسٹم کوئی نہیں کوئی اسپتال نہیں کچھ نہیں اگلیاں ضروریات یہی ہیں لیکن اگوں تک جا سکھا ہونا ہوں تک گھوڑا بھی حاضر تھا بدان بھی حاضر لیکن پی ٹی آئی نہیں پچھلی جڑی حکومت آئی پاکستان کے اندر اس تو میں ریلی ذاتی طور پر مایوس ہوں کہ عمران خان پر بہت ساری توقعات سن لیکن اس طرح کی کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی سکی لوگوں کی کوئی فائدہ نہیں پہنچا مہنگائی اتنی زیادہ ہے بجلی نے جڑی لوڈ شیڈنگ ڈیم کوئی ماڑے ٹھیڑے جنہ کی کشمیر سے بنانے کالا باغ ڈیم جسی بنانے ضرورت سی وہ کو نہیں
लोग मसाइल का शिकार है, पेट्रोल महंगा। सो इस वास्ते अल्लाह करा कि आज़ाद कश्मीर ज़्यादा लगना ही है, मोर लाइकली है कि PTI की हुकूमत उसी। नहीं, लेकिन चोई साहब गल ये है कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਆਂ ਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਚਾਹੇ ਕਿਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਨੇ ਰਹੇ ਨੂੰ। PTI ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਸकी ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇੱਕ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਵਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, 2-4 ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਖਸੂਸਨ ਜਨਾਬ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮਾਹਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜੀ, LA2 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ LA3 ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ LA2 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਈ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਨੇ ਆਏ ਚਕਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਾਸਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਅਤਮੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸਮ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੀਡ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਚੜੋਈ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਚੋਈ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਅਤਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਅਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਬਾਓ ਨਾ ਪਰ ਵਾਜਦ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਇੱਕ ਰੋਣ ਵੈ ਤੇ ਦਸਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਬਾੜਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਉਹ साढ़े की तक घंटे को लाया वा, घंटा असली तो 4-4 घंटे बिजली चली जानी, पता नहीं कुछ है ना। क्या दसो बिजली बंद है, क्या वजह पखा क्यों जोरों जोर झोलन लगे हो? ओ अल्लाह लो, मैं 12 के बिजली बार जानी, फिर सड़े UPS से वो भी जनाब जवाब दे ही जाने, उन्होंने बैटरियां छुट्टी करी जानी, फिर उस तो बाद जनाब पक्षी चोर सन, और क्या कर सा अल्लाह लो। तो 2-4 चुमियां मार छो बाहर, और चुबियां मारने जी बाहर भी थोड़ी बस गरमैश है ना जी। ये कोई 2 दिहाड़े पहले अल्लाह की रहमत हुई सी, बारिश हुई सी, मौसम बड़ा सोहना हो गया सी, और आज दुआ दिहाड़ा फिर जनाब अब्बस है हूं मैं जनाब ओए होए होए मारिया अल्लाह। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा चोई साहब ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ 4 ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ये जो रिजल्ट उड़ो छड़े ना जी सामने नजर आ जाए कि PTI की हुकूमत बनी सी आज़ाद कश्मीर से 18 सीटा किन पहली बात है कि उन्होंने बाईद 44 3 सीटा उन्होंने चाहिए 45 चो 3 चो ये अपनी भी इतनी शायद पूरी करी कर जे कटी गई तो मुस्लिम कानफ्रेंस जिंदाबाद 2-4 खाता उसी हुकूमत ही नहीं बनी जासी। बिल्कुल मैं कहना सब तो पहली तो अच्छी बात है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ना इनकाद होना, एक कोई 11वां इलैक्शन है कंटीन्यूसली कि जड़ा कोई लोगों की एक्सरसाइज करने मौका मिलना। एक वक्त असले मार्शल ला आई गया, उसले लोगों को पूछे नहीं सी जाना, तो चलो 5 साल बाद कम अज़ कम लोगों की अपने वो जो होने ना पुराने नुमाइंदे उन्होंने एहतसाब ना एक मौका तो मिलन, उन्होंने भी खौफ रहना कि 4-5 साल बाद असा इन्हें पहुँचना, तो जे किसा काम किया तो दोबारा बन जासी, नहीं अगर किता लोग रिजेक्ट करी तो शायद उसकी भी एहसास वै इंदा फिर किता, या जो नवा आया वै उसकी भी पता वै कि 5 साल मेरे भी गुजरी जा सन, अगर मैं कोई ये जाए काम किया तो अगली बारी लोग कोई फ़र्क करी उठ सन। उस लिहाजा एक अच्छी बात है।
پھر لوگوں نے کم کاج ملک نے اندر آزاد کشمیر نے اندر مسئلہ کشمیر کی خدا تعالیٰ مہربانی کرے ماڑی اپنی ذاتی سوچ ہے کہ مسئلہ کشمیر جس طرح بھی حل ہو سی مقامی جڑے لوگ مقبوضہ کشمیر نے اندر جنہاں ظلم و ستم جڑے سہنے انتہا انڈیا کری کر تھکی دنیا کی کوئی انہوں نے حالات پر ترس آئی گا تو اسی باقی آسانی حکومتاں کیا کرنا چلو پاکستان جڑا کوئی وکیل کردار کرنا ادا کرنا وہ کرنا مگر آزاد کشمیر نے اندروں جسی آزادی نہ بیس کیمپ ہونا چاہیے سی وہ نہ لیا اس سے اندر کوئی خاص کام کو نہیں لیکن مقامی سطح پر جڑے لوگوں نے مسائل ہے سڑکاں نہ مسئلہ آ تعلیم نہ مسئلہ آ صحت نہ مسئلہ کوئی اسپتال یا لا اینڈ آرڈر نہ مسئلہ یا لوگوں کی محکمہ مال نے مسائل جو پھنسے ہوئے تارکین وطن بہت بڑی آسانی آبادی میر پر کوٹلی نہیں جڑی کہ برطانیہ موجود ہے میرا اندازہ کم از کم 16 لاکھ نے لگ بھگ انہوں نے بہت بڑے مسائل ضرورت اس بات نہیں ہے کہ انہاں لوگوں نے مسائل کا خیال رکھا جائے کوئی تھوڑیاں سہولتیں نہیں دیتی ہیں تاکہ پیچھا جانے جو ٹیے رہن اگر سختی ہوئی واجد صاحب تو یہ سال 5 10 15 سال گزرسن تو جلا اساں بہی گئے ہیں ملو ہے یا اس جانوں لے گئے ہیں اساں نہیں آئندہ نسلیں نہیں جانی نہیں دیکھو جی اس ویلے گل یہ ہے کہ یہ تاں ہی دلچسپی ہو سی نا ساڑیاں نسلاں کی جے کوئی مثلا سمسن ساڑ کی سیفٹی پروٹیکشن دس دیٹ ٹھیک ہے جی اچھا باقی جڑی گل یہ ہے اس لیے تقریباً 2 سال ہونے کے آئے نے اس ویلے جناب وادی نے اندر جو مودی گورنمنٹ کر رہی ہے 2 سال ہونے کی آ رہے نو جو مقبوضہ کشمیر نے اندر سوئی پتہ لاک ڈاؤن ہے ٹھیک ہے جی اچھا الیکشنہ تے میں جڑا زور دیکھا تے کچھ ہے کوئی خاص اس چیز ہے تے میں کہ پارٹی زور مار کے جتسی شاید زور مارسی آکسی جی کہ وہ انہاں کی باہر کوئی کرو جناب لاک ڈاؤن ختم کرو یا کوئی یہ وہ اپنے ہی جناب گلے ایک دوے نہیں پکڑ کے چھکے سنے ایک زمانہ سی آزاد کشمیر نہ مقبوضہ کشمیر بلکہ پاکستان بن تو پہلے 2 دفعہ الیکشن ہوئی کشمیر نے اسمبلی نہ 1932 نہ 1934 نہ اس لیے لوگوں نے سوچا منشور پر لوگ ووٹ دینے کوئی اور سسٹم سی ماڑی اپنی اوش پہلا الیکشن 1970 نہ ہوا آزاد کشمیر نہ اس لیے باقاعدہ ایک لیفلٹ اساں تکنے ہونے سے یا باقاعدہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں اپنا ایک منشور ایشو کرنی ہونے سے اس منشور مسئلہ کشمیر اور اس تو بعد جڑے اساں نے اس پار نے جڑے اساں نے ایرا ساتھی بھین پائی انہوں نے درد واسطے پوری تو آواز اٹھانے پر باقاعدہ وعدہ کیا جانا سے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہم کیا کیا کریں گے یہ ہوں ایسے الیکشن آئی گئے پچھلے عرصے سے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی منشور نام کی چیز کوئی باقی بچی نہیں ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہوگا ادھر کیا ہوگا جو صاحب مطلب یہ ہے نا کہ اپنی جان بچانا چاہنے نے مقصد ہے کہ اپنی سیلفش ہو گئے نا مفاد نہیں بات ہے نہیں مفاد پھر اس ہے کہ سر سیلفش ہو گئے ہیں دلچسپی نہیں رہی اور یہ بڑی خراب بات ہے یہ اچھی بات نہیں اس پار بھی اس چیز بڑا برا پیغام پہنچنا ایون قصہ بھی جڑیاں ہوں قصہ زمانے اس لیے 1970 آزاد کشمیریاں 2 پارٹیاں ایک اور بڑی نامور پارٹیاں ہوئی سن KH خورشید نے لبریشن لیگ جی نامور سیاسی جماعت سی اس نا ایک منشور سی مقبوضہ کشمیر نے لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر واسطے اس نے بڑا ایک منشور ہونا سی KH خورشید نے اس تو بعد ایک اور ہونا سی ماد رائے شماری جس نے کہ عبدالخالق انصاری صاحب اس نے کافی عرصہ رہے انہیں صدر ہے وہ بڑی نظریاتی جماعتیں سن وہ جماعتیں ختم ہوئی گئی ہیں 1970 تو پھر باقاعدہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آزاد کشمیر سیاست انوالو ہوئی اور اس تو بعد کرنے اس الیکشن ایک بات ہمیں کہ بہت افسوس ہے کہ پاکستان انہاں بڑیاں جماعتاں جس نے وچوں PTI نے وزیر امور کشمیر کا جڑا کوئی طریقہ کار مہذب طریقہ کار نہیں ہونا قوماں کی یہ ٹرینڈ کرنے طریقہ کار نہیں ہونا لوگوں کی وائنڈ اپ ایسا کیتا گیا پھوک ایسی چاڑی گئی کہ بندے 2-4 مروائی سٹے یہ بات نہیں ہونی چاہیے زبان ٹھنڈی ہونی چاہیے پھر ایک وزیر ہے ایک سوال کراں تساں تے جڑا یہ گل کیتا تساں آکھیا اس حکومت نے والے چ تے مولانا فضل الرحمان صاحب 10 سال بالی رکھے نے انہاں کا کیتا مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا 10 سال مولانا فضل الرحمان صاحب اساں یہی گل آخنے ہاں کہ بئی تو وہ بھی کھانے پینے رہے کیڑے کم کیتا سارے کھانے رہے لیکن گنڈا پور صاحب 2-3 سال پہلے اس ضمنی الیکشن میر پر آئے سے تے ببانگ دل لوکاں لڑکی تو اج بھی اسے سوشل میڈیا پر انہوں بیان موجود ہے کہ جناب میں دسمبر جیسا تک جیپ چلائی تھا کھڑساں اسے پروں چک ریام پل پروں چک ریام پل وہ ہے جس کی بنگلہ ڈیم اپریزنگ نے اس پیکج شامل ہے
انہیں آخیا لوگوں کہ تساں کی اس تو رستہ شارٹ کٹ ہو جائے تساں مشیر صاحب شاید گئے ہو جانو گے تھوڑی جی جگہ می کی پتہ نہیں وچ تھوڑی جی جگہ رہ تھوڑی گئی جگہ ہے بچی بھی ٹوٹا جڑی تساں کی اتھوں میرپر کی ڈائریکٹ تساں کی جا کے اسلام گڑھ لگنا اسلام اکال گڑھ جا کے ملانے سارا پہ پل بنیا ہوا جس کی اپنی زبان سادگی چاہے جانا سارے گاڈر پوچھر رہ 10 گئی لگنے سارے 10 گاڈر پینے بچ Yeah. ہوں اس کی ٹیکنیکی لہذا چونکہ درمیان چو دریا گزرنا تا اس نے اپنے کوئی فلائی اوور ٹائپ یا جیسا کیسا بھی ہے آسانی قوم کرا تو سب کوئی کری سکنی لیکن اساں ایک کام کرنے بہت ماہر ہاں رشوت کھانے پیسہ ہضم کرنے کرپشن کرنے اگر کرنے چاہنا تو سگو بڑے بڑے سر لیڈر رولا بان تا جڑی سچائی نہیں گل ہے دنگلی والے پل تک وہ کتنا عرصہ تک چلو کتنے عرصے بعد رہا اس کی بھی سچائی کس پرویا سی جی جڑے برٹش تساں نے نا کشمیری جی اس نے داستان ہے تساں کی شاید پتہ ہو سی پرویز مشرف نے دور چ ٹونی بلیر 45 ملین پاؤنڈ ایڈ دیتی سی تے اتھا 10,000 لیبر پارٹی نے ممبر سے چند لوگ ایسے جنہوں نے آج تک بھی جڑی نا راجہ سکندر علی اسنا ڈڈیال والا سی لطیف ثانی اچھا پھر سی او اپنے ایک سونے بیرسٹر صاحب اتھا نے کرامت صاحب چکسواری والے انہاں 5-10 بندیاں جنے نے پترا والا کام کیتا مجاہد والا کام کیتا تساں اساں کو انہاں سائن کرائی پٹیشن تے دیتا ٹونی بلیر کی کہ اساں ڈڈیالیے بیرپریے بڑی تعداد اتھا رہنے ہاں اساں نا پل نہیں بننا پیا لگا وا اساں کی اس ایڈ شرط رکھو کہ اس ایڈ نے پیسے دا پل بنایا جائے اور پل چائنا کو بنوایا جائے اس تو پہلے 2 دفعہ ٹھیکے منسوخ ہوئے سے پرویز مشرف صاحب آپ اسی ملی بگت 2 سال 3 سال بعد پھر ٹھیکہ کینسل ہوا ہے پھر اور پیسے بدان پھر کینسل ہوا ہے یہ پیسہ برٹش گورنمنٹ نے شرط رکھی سی اپنے ہائی کمیشن اسلام آباد کے ذریعہ کہ اس پیسے کی دنگلی برج پر لایا جائے انہاں لوایا تو چائنا کو جڑی ایسی پل بنوایا جائے تا وہ پل بنتا سی نہیں بنتا تو پر 60-65 سال سر گپاں بھی تو چلنیاں رہی ہیں نا بڑا 60-65 سال سر میں دسنا ہی کر سا بالکل تقریباً چلنا رہا سسٹم ہو تو میں ہی یاد ہے کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے می اتفاق ہویا تو پتہ وہ پرانا جڑا رسیاں والا پل سی جی ہاں اس نے تو جس لئے ایک باری گڈی پہ چاڑی نا آپ ادھروں آیا دنگلی والے پل جناب ادھر پار ریالے پاس جانا سی تو جیسی کیونکہ اتفاق نہیں سی ہویا کدا گڈی تو ایک باری تو جناب میں آپ بھی کلمہ پڑھ چھوڑیا لی اس لئے ادھروں کوئی ینگ جے مڑے سے تو انہاں ایک دم جناب پٹی گڈی اگلے پاسے دارو میں آگے آج گیا آج کام ریورس بھی نہیں ہو رہی بڑا پتہ نہیں اسے تو ضرور گزرے ہو سو اتفاق ہویا اسی اساں اس جگہ نے جمپ والے اساں ہی نہیں پتا پلاکالا سسپینشن برج اساں تک کیا 74 ہی بنتا انہیں رسیاں پر گزرے ہو انہیں پر گزرے ہو اور اساں بچے تھو جانے سدان سے دوبارہ چکر کٹو اس لیے پر نہ گزرو کہ وہ سکڑا ٹیپ ہے 2010 ماڑے بیوی بچے آنے اساں کوئی سوکھسا کہ دوبارہ جلو تو قدرتی طور پر پانی اتنا چڑی گا پل ڈوبی گیا اساں پھیریت آیا اس لیے پر چنگا پلا بندہ جڑی وہ گھبرائی جڑا سی یہ گل ہے تو سارے نال جناب منشی درل اور بھی نے تو کوئی کال شال بھی نال جناب شامل کرو جی پروگرام پتہ لگا کہ کیا بانے الیکشن نے والے نا اتھا جڑے بندے نہیں جا سکے بڑی چودھری صاحب بنا کی کے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید ویلکم جی آیا کی آپ نے جی آئے بڑی خوشی ہوئی ہے تو دعا اجازت ہے تک کلام پاک نے چند اشعار پیش کر سا جی بسم اللہ پڑھو جی میرے آقا میرے لجپال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے حالات بدل ڈال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی مجھ کو بلوائے ہر سال مدینے والے مجھ کو بلوائے ہر سال مدینے والے میرے آقا میرے لجپال مدینے والے
झोली भर दीजिए हसनैन के सदके मेरी, माशाल्लाह। झोली भर दीजिए हसनैन के सदके मेरी, मुझको कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले, मुझको माशाल्लाह। कर दीजिए खुशहाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। माशाल्लाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब मुंशी जी, माजिद पापा बड़ी सोहनी रौनक लाई है। सब तो पहला तो मैं जनाब इस प्रोग्राम ने सीओ असन साहब दादा बिलाल सुल्तान साहब जिन्हें नहीं आए मेहनत काबशाइयां ए मेले ए रौनक लगी हैं जनाब असा उन्होंने की खराजे तहसीन पेश करने और उन्होंने जनाब असा लंगर खाना चलाया हुआ और बड़ा मजा पिया सुना। और असा ने किबला पीर पीर फयाजुल हसन कादरी सरवी साहब पीर नियाजुल हसन कादरी सरवी साहब ए जनाब उन्हें निया बरकतां नाल उन्हां दी दुआवां नाल जनाब ये बैठक टुरनी पई है ते गप गड़ल होनी पई है और बहुत मजा पिया सुना। ते वाजिद पापा जी जी, जे इजाजत है ईदी ने हवाले नाल कोई चीज पेश करो। ठीक है, पेश करो, फिर मैं चोई साहब दर जासा जी, बिस्मिल्लाह। जदू कुर्बानी लई बकरे नु टाया सी, हल नहीं लथी जे टोला नवा आया सी, वाह जी वाह। जदू कुर्बानी लई बकरे नु टाया सी, हल नहीं लथी टोला नवा आया सी, 5-7 साले माड़े नाल करवा लिया, 3-4 माड़ियां नाल सन सालियां, वाह जी वाह। अच्छी कै मेहमाना साड़ा, अच्छी कै मेहमाना साड़ा कीता बुरा हाल सी, 30-40 नाल जड़े बच्चे ओले आए ते फजरी दुध चढ़ा मैं मंगवाया सी, ते फजरी दुध चढ़ा मैं मंगवाया सी, चुक के ते सारा उन्ना फीडरा च पाया सी, वाह जी वाह। जड़ा फजरी दुध मैं वे मंगाया सी, चुप के ते उन्ना सारा फीडरा च पाया सी, ते कहने लगे पाई जान, ते कहने लगे पाई जान गल सुनो आके, दुध साढ़े बच्चियां नू दियो मंगवा के, ते 4 डाले बोतलां ने, ते 4 डाले बोतलां ने हट्टी तू मंगाए से, अजे भी पुराणियां नू पूरे नहीं आए थे, ते बकरे न खुरा असी बकरा पका लिया, रोटी खाण लई मैं मना नू बिठा लिया, ते पहली सट उन्ना सारा, ते पहली सट उन्ना सारा सालन मकाया सी, रोटियां ले आओ भाईजान रोला उन्ना पाया सी, ते उन्ना मेरी सद के, ते उन्ना मेरी सद के आखिया जनानी नू ए भी कोई बकरा सी रवो कुर्बानी नू, जदू कुर्बानी लई बकरे नू टाया सी, हल नहीं लथी जे टोला नवा आया सी। वाह जी वाह, मुंशी जी कमाल कर छोड़ा है। ए मुंशी जी क्या बकरा टाया से, कितने बकरे टाए से ने? बादशाह वाजिद पापा कोई ना पूछो, सच्ची पूछो ते मारे अपने करैनी गल है मिकी रोल हसनाओ, जिसले बकरे की टाया यकीन करो आले खल भी नहीं लाई तो मारे साले सारिया कार आ रहे हुए, और जब तक कुड़ियां उन्हें नाल किनी के आदे यकीन करो, जिसले जनाब सिलसिला शुरू है अपना तबाही फेरी छोड़ी नगार कुठिया गल करी के
मी पता लगा तर गमांड कोई बैड़ा सी तो नहीं सी टहना पिया, तुसा जा उसकी चक मारिया फिर बैड़े की, बैड़ा जनाब बेहोश हो गया फिर। मुंशी दलालनियां तुसा बादशाह फुलनियां नहीं तकियां। यकीन करो कसाई हर पासे आईयां खलते से ते जड़ा लेला सी ना ते नाल उसने खड़ा बैड़ा सी, आहा। किलो किलो दी जनाब अख कटना सी। यकीन करो जेड़े कसाई आए ना जनाब वो इधर नसो उधर नसो। मैं क्या वो निगार पुछियो चंगे कसाई हो, मैं क्या मैं भी कसाइयां ना कम जानना वा जनाब। मैं आईया जनाब बैड़े नी गर्दन नपी ना आईया दुलगुली मारी ते दड़ाल कर गया बुन सटिया ऊपर चढ़ी गया उसने गर्दन पर। मैं क्या फेर छुरी आना जी टंगा बनन दो। मैं क्या छोड़ छुरी फेर या उस फिर छुरी फेरी तो बाद थापड़ा लाया ते मैं क्या संगिया ए टाया बैड़ा मैं सी ते हुन तू की जड़ी इसनी कहना पैसे शैसे देसा ना कुर्बानी करने की तुम्हारी दिहाड़ है वो 50-50 हो सी दलाल करी क्या ਇਹ ਮੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਜਿੱਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਡੰਗਰਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨੇ ਸੋ ਚੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਗਰ ਟਹਿ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਟਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋਣੇ। ਅਸਲੀ ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ दादा की हल्का जा चुका मारी के ना चक मारी के ड्राई जोड़ना था। उस तो बाद दांत मकली जोड़ा सी ते जिसले मुंशी दलाल की दान तकड़ा सी ना वो आखना सी भाई जी इसने सामने और के ऐसा मचलना नहीं नहीं मिगी ये पता लगा तुसा जबान भी कोई जानने सो। तुसा एक तुसा नी वीडियो लीक होई तुसा बकरियां नाल गल्लां बाणे सो पे, तुसा जा के कन्ने चुने कोई गोशा बाणे सो आपे लेट रहना सी। सारियां गल्लां ना पाया करो लोग सुनने। इस मकाम पर एक दौड़ा सड़सा शेर आखना परदेस गया परदेसी होया परदेस गया परदेसी होया ओ तेरिया नित वतना तू लोड़ा वो कमली करके छड़ गया मैनू गदी कत गलियां दे रोला। वाह जी वाह। यार मेरे दी चाल अनोखी ओ जिवें पहला पाया मोरा गुलाम फरीदा मैं ते दोज़ख सड़ जावा जे कद यार वलू मुख मोड़ा। मिडल स्कूलों दे वे सजना आयो मीरपुर आलियो ओ अल्लाह तुसा की सलामत रखा हुए। मिडल स्कूलों दे ओ दूरे ने सजना ने रात तकने फजूलों दे। वाह जी वाह। फुल बूटे नालू तोड़ाना वे सजना फुल बूटे नालू तोड़ाना ओ माड़ा दिल बहु करना रुठे माई नू मोड़ाना। वाह जी वाह। जिथे गुजरिया चंद रात वे सजना वाजिद पापा है ना क्या को मुंशिया टाइम ही खाई के दलाल करी क्या है ना टाइम कोई मसला नहीं। आज असल मैं मूड सारा इलेक्शन ते बनाया सी, मैं कड़ी इलेक्शन वाले पासा जाना चो सदक और नाल बालेन कड़ी इन्हां वाले पासा दिल करना कोई सवाल करना इन्हां कोलू कोई आजाद कश्मीर नहीं सियासत सुना जनाब ताई ते चौधरी मुसद्दक करा की खुश बाश करने पे ए जनाब अल्लाह ना की सलामत रखे है। सारे प्रोग्राम विच आए बड़ा मजा लगा था आखड़ा जिथे गुजरिया चंद रात वे सजना जिथे गुजरिया चंद रात वो सारा जग बहु सोना पुठवारनिया क्या बात काला पक्षी नालू चो पैंदा वे सजना काला पक्षी नालू चो पैंदा ओ निका दिल माये ना गला गला उतरो पैदा। वाह जी वाह। पालो नालू गुत पारी वे सजना बाला नालू गुत पारी
وہ ٹائم تے نہیں آیا بے ٹائما کس کاری اے تسا مائیے پڑھنے ہونا پہ تے چودھری جڑا بھی دل بڑھنا ہے پیا ہولے ہولے بھی لگڑا پیا گٹرگو کرنا رہے پیا سن کے کوئی بوٹے فصلاں دے وہ جنہاں نالے اساں لائیاں بندے چنگیاں نسلاں دے واہ جی واہ منشی جی کوئی رزلٹ بھی تکو نہ ذرا نالو نال میں سجنا واجد پاپا آخری کوئی کالج دئی ماریا میں سجنا کوئی کالج دئی ماریا وہ سجن غریب ہوئے چھڈ جائی نہ تے نہیں مایا واہ جی لگنا گوشت صحیح کم کر گیا چنگا گوشت کھادا تساں اچھا جی مہربانی چوہے صاحب جڑے بڑے لوگ گئے اتوں سٹل پابندیاں ہیں سن اس نے باوجود لوگ آزاد کشمیر نے الیکشنوں واسطے کافی زیادہ لوگوں نے جناب پارٹیسپیشن کیتی ہے اور بڑی سپورٹ ہے اور آزاد کشمیر نے زیادہ تر یقین کرو سیاست بھی جڑے یو کے نے لوگ ہیں نا بالخصوص انگلینڈ نے لوگ ہیں انہوں نے جڑا نا بہت بڑی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے الیکشن ہو رہے کیا خیال ہے پیسے نے والے نال مالی جانی ہر والے نال جناب بھرپور سپورٹ کی جانی وائب شیخ صاحب سب بڑی اچھی گل کی تھی اساں نے وہ یہ رسا لوگوں نے وہ صاحب ہے کہ امیر منائی نے ایک شعر سی کہ خنجر چلے ہے کسی کے سینے پہ تڑپتے ہیں عام امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے جو لوگ ہمارے اچھا دسو میر پری گل کرا یا اردو جی جس طرح بہتر سمجھے جو لوگ ہمارے یہاں برطانیہ میں موجود ہیں تارکین وطن یہ کسی زمانے میں آئے تھے کہ کچھ عرصہ کام کریں گے اور پھر چلے جائیں گے واپس ہمارا دل آج بھی وہاں کے اچھی اور بری خبروں کے ساتھ دھڑکتا ہے لوگ اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ چلو کوئی ہمارا اچھا کوئی ممبر الیکٹ ہو جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں اسی وجہ سے جاتے ہیں جو اگرچہ دو وجوہات سے ایک تو کچھ لوگوں میں بددلی بھی پیدا ہوئی ہے کچھ لوگ بیچارے وہ پرانے جذبے جن میں تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اور کچھ ایپیڈیمک کی وجہ سے بھی اب وہ تعداد اتنی نہیں رہی لیکن لوگ گئے ہیں اس کے باوجود بھی لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسائل کی طرف کبھی دیکھا نہیں جاتا ہماری بات ہو رہی تھی چکریاں پل سے متعلق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ ڈیم لگا 1955 میں اس وقت کے جو تھے صدر آزاد کشمیر سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ پرونی ڈڈیال تانگوں کے اڈے پر پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ڈیم لگے گا آپ کی بہت بڑی قربانیوں کے صلے میں آپ کے ایک آنسو کا معاوضہ دیا جائے گا نئی کالونیاں آباد کی جائیں گی بجلی آپ کو مفت مہیا کی جائے گی یہ ان کے مین پوائنٹ تھے لیکن ڈیم جب لگا 1967 میں جب پانی اس میں بھرا گیا اس کے بعد لوگوں کو بہت برے طریقے سے وہاں سے نکالا گیا ڈڈیال کا میں جہاں کا رہنے والا ہوں یہ ہمارے یہاں بہت مسائل تھے ہمارے لیے پانی صاف پینے کا نہیں تھا سڑکیں نہیں تھیں میرپور جو ہمارا ضلعی ہیڈ کوارٹر تھا اور تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی وہی تھا وہاں ہمیں صبح سے ہم چلتے تو وہاں پر جو ہے شام کو پہنچا کرتے تھے کبھی ظہر کی نماز کے بعد پہنچا کرتے تھے میں خود پڑھتا رہا ہوں میرپور کالج میں اس دور میں پیدل چل چل کر جایا کرتے تھے اور 1970 میں جب الیکشن ہوئے آزاد کشمیر میں صدارتی الیکشن تھے تو تب مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ سردار قیوم صاحب نے ڈڈیال میں آ کر لوگوں سے کہا تھا گزارش کی تھی کہ آپ مجھے ووٹ دیں اور میں الیکشن جیت کر یہ جو پلاک والا پل ہے میرے لیے یہ ایک مکھی کی ٹانگ کے برابر ہے تو میں اسے بنوا کر دوں گا آپ کو لیکن وہ پل نہ بنا 70 میں انہوں نے وعدہ کیا اور پھر لوگ اسی طریقے سے سفر کر رہے تھے کہ جون 1974 میں وہاں پر ایک کشتی الٹی تھی جس میں 43 بندے ڈوب گئے تھے پھر لوگوں کے اس احتجاج انقلاب اور شدید مظاہرے کے بعد یہ پلاک پل بنا تھا اسی طریقے سے دان گلی پل کی بھی بات آپ سے پہلے جو بتائی ہے کہ اس طریقے سے بنا تھا میرپور والوں کو جب اپریزنگ ہوئی تو وابڈا والوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو چک ریام پل ہے یہ ہم آپ کو مکمل کر کے دیں گے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ میرپور کا راستہ نصف گھنٹے کا کام ہو جاتا ہے وقت بچتا ہے پیٹرول بچتا ہے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی لیکن اب 18 سے 20 سال ہو گئے ہیں وہ پل وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے اس میں کوئی تھوڑا سا باقی پل دونوں طرف سے کمپلیٹ ہے افسوسناک بات یہ ہے
کہ وہ کوئی تھوڑی سی جگہ درمیان میں ہے جہاں سے دریا گزرتا ہے، اس کے اوپر سے شاید کوئی ایک آدھ پلر یا کچھ گارڈر وہ ڈالنے کی بات ہے، تو وہ نہیں کام ہو رہا۔ اسے کبھی کہتے ہیں چائنا سے بن کر آئے گا، کبھی کیا ہوگا، کبھی کیا، طفل تسلیوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں صاحب، یہ تو موجودہ جو گورنمنٹ تھی اسی کا کام بنتا تھا، جیسے آپ بتا رہے ہیں جو لیکن ابھی یہ تسلسل واجب شیخ صاحب، یہ تسلسل پچھلے 20 سالوں سے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی گئی، بیرسٹر سلطان محمود بھی گئے اور چودھری مجید صاحب بھی گئے، اب یہ جو راجہ صاحب کی حکومت تھی وہ بھی گئی، اور ایک امید پیدا ہو چلی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو وزیر امور کشمیر ہیں امین گنڈا پور، انہوں نے 3 سال پہلے میرپور میں آ کر کہا کہ اب ہم اسے بنا کر دیں گے، لیکن وہ پل وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس حکومت نے بھی نہ بنوایا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے کہ ہم قربانیاں دیے جا رہے ہیں لیکن قربانیوں کا صلہ ہمیں نہیں دیا جاتا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حکومت آئی ہے ان کی، اور دیکھیں کہ کیا تبدیلی لاتے، پل یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، باقی جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو ہوتے۔ ابھی جو گورنمنٹ آئے گی تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے، کون سی گورنمنٹ بنتی ہے، اور پھر وہ آگے کیا معاملات چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن بڑے مسائل جی، اس سے پہلے میں نے بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا وہ دان گلی والا پل آپ نے بات کی، اس سے پہلے یہ تھا کہ میڈیکل کالج، یہ ابھی جو مجید صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، اور ایئرپورٹ، میرپور ایئرپورٹ، ایئرپورٹ تو چلے انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن میڈیکل کالج آپ دیکھ لیں کتنے عرصے بعد کے بنا۔ اس سے پہلے جناب پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے اپنا ایک میڈیکل کالج جو ہے نا اپنے طور پہ کیا، لیکن گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا۔ جی بالکل۔ لیکن یہ الیکشن کا معاملہ جو شروع سے چلتا آ رہا ہے، 2 ہی چیزوں پہ سیاست کی جاتی ہے، گلی بنا دیں گے، روڈ بنا دیں گے، کیا اس کے علاوہ کوئی مسائل نہیں ہیں وہاں پہ لوگوں کے؟ بھائی شیخ صاحب، اس کی ایک دیکھیں نا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہماری سیاسی 3-4 جماعتوں کا ایک ہی منشور ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نچلی سطح پر ان کو اختیارات نہ دیے جائیں، ان کو طاقت نہ دی جائے۔ نچلی سطح پر کیا ہوتا ہے؟ بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں نا، آپ کی بلدیہ کتنے عرصے سے مفلوج پڑی ہے؟ جو آخری دفعہ الیکشن ہوئے تھے آزاد کشمیر کے بلدیاتی اداروں کے، وہ 1991 میں ہوئے تھے، کتنا 30 سال گزر چکے۔ یہ اختیارات تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے، وہ سڑکوں میں کی گلیاں، ان کے معاملات، لوگوں کے پلاٹوں کے مسائل، چھوٹے موٹے صفائی کے مسائل، یہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے، بلدیاتی ادارے کرتے ہیں۔ اب یہ سب پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، انہوں نے بھی جان بوجھ کر اس کو مفلوج رکھا۔ یہ پچھلی جو حکومت گزری مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بھی اس طرف کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی نہیں اٹھائیں گے جب تک ہم خود نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں۔ جو اصل میں جو آپ کا نمائندہ ایم ایل اے ہوتا ہے یا ممبر آف اسمبلی ہوتا ہے، اس کا کام تو یہ ہے کہ اسمبلی میں جا کر قانون سازی کرنا، علاقے کے بڑے مسائل پر کام کرنا، چھوٹی سطح کے جو مسائل ہیں دیہات کے یا شہروں کے، وہ تو بلدیاتی اداروں نے کرنے ہوتے ہیں۔ سر جی اتنا افسوس ہے کہ لوگ جانتے ہیں یا شاید اس چیز پہ ہم نے کبھی نظر نہیں ڈالی ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پہ لیڈی میرج تھی، میں نے ان سے بات کی کہ میں نے اسے کہا کہ بے شمار ایسے ہمارے گاؤں ہیں جہاں پہ بچے اسکول کوئی نہیں جاتے، بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، صحیح بات ہے، کوئی نزدیک، پہلی بات اسکول کوئی نہیں ہے، پھر دوسری مفلسی جو صاحب غربت اتنی ہے جس کی وجہ سے بچے اسکول تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، اسکول نہیں جا رہے، بے شمار ایسے گاؤں ہیں۔ کبھی کسی نے یہ چیز سوچی ہے؟ اور جب اس گوری نے سنا تو یقین کرے رو پڑی، یہاں میں نے خود اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ ایک دیکھ لیں کہ یہ جو غیر مذہب لوگ ہیں، یہ سن کے کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں پڑھ رہے، تعلیم ان کو نہیں مل رہی، ان لوگوں کو۔ اب یہاں کون سا آپ کا ایم ایل اے ہے جو یہاں پہ مجھے بتائیں ہر سال نہیں آتے ہیں اور یہاں پہ آروں کے ہار ڈالتے ہیں، ڈول بجائے جاتے ہیں، ہالوں میں بڑی بڑی دعوتیں چلتی ہیں؟ یہ تو بھی چلے کرونا تھا، اس سے پہلے کیا حالت ہوتی ہے یہاں پہ؟ جب ایم ایل اے آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ لوگ، یہاں پہ برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، لوگ ڈول لے کے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے چوئی صاحب؟ بھائی بشیر صاحب، میں خود بھی آزاد کشمیر کی ایک سیاسی پارٹی کا بہت عرصہ جنرل سیکرٹری رہا ہوں۔ ان کی اسی طرح کی حالات کی وجہ سے میں نے کنارہ کشی کی ہے، اور ضمیر اس سے زیادہ آگے اجازت نہیں دیتا۔ ان کا یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا کہ آزاد کشمیر میں یہاں سے جو کچھ بھی دیکھ کر جاتے ہیں، اس کی ایک کوئی اشر و اشیر بھی وہاں پر اس کا کوئی نفاذ نہیں ہوتا۔ سر جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کیا لگے اس چیز سے کہ کسی کا بچہ اسکول نہیں پڑھتا ہے، ان کو کیا لگے کہ کوئی بندہ ہاسپٹل کے باہر
दम तोड़ देता है। उनको क्या लगे किसी का बच्चा, अगर आप इस दौर की बात अगर करें ना, तो अब वहाँ के बच्चे बच्चियों ने माशाल्लाह डिग्रियां हाथ में उठाई हुई हैं, लेकिन जॉब शॉब तो कोई नहीं ना। जब भी कोई नहीं है। और शेख साहब एक और बात है, मैंने एक और बात नोटिस की है। एक ज़माना था कि जब आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों का यहाँ पर डंका बजा करता था, मैं 2-3 जमातें, बड़ी जमातें हैं, लेकिन उन्हीं के इस तरह के किरदार से तारकीन वतन के साथ उनके सलूक का आपको शायद याद हो कि ना याद हो, 2010 में यहाँ पर जरदारी साहब का जो अशर हुआ था, आपको याद है वो जी क्या जी हुआ था? बिल्कुल, ये आप NEC की बात कर रहे हैं, जो जूते पड़े थे। जी। और उसके बाद थोड़े अरसे बाद आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म, मैं उस जलसे में बैठा हुआ था। अच्छा, किसी भी अगर ये मैं एक MLA मिनट में के बात खत्म साथ करता ये हूँ। सलूक लोगों होता है, ने अंडे और टमाटर मारे और उसके बाद खौफ ऐसा पड़ा, लोगों को दिलचस्पी ख़त्म हुई। अब कितना सदराक मुझे बताएं, कब यहाँ पर कोई जलसा हुआ है? अब जलसों वाला मामला ख़त्म हो गया है, होटलों तक रह गया, अगर कोई आता भी है लोग उनके इस रवैये से तंग पड़ गए कि ये ऐसा इनकी मुनाफिकत है। यहाँ पर आकर और कहते हैं उधर जाएं आप, वाजिब बशीर साहब यहाँ उनको मिलेंगे, उधर आप जाएं, आप उन्हें फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। आपको थाना कचहरी, महकमा माल, पटवारी, गिरदावर के वो चक्कर पड़ेंगे, बिजली के बिलों के वो चक्कर पड़ेंगे कि आप तो खुद घबरा जाएंगे। बच्चे आपसे कहेंगे कि अबू यहाँ पर आप क्या लेने आते हैं, बस करें यहाँ ना आए। तो ये उनके मामलात है, उसकी वजह से हमारे लोग उनसे तंग पड़ गए। अब उनके जलसे जुलूसों वाले ज़माने ख़त्म हो गए। मैं नहीं बिलीव करता कि कोई सारे जी हम लोग नहीं तब्दील हो सकते। मैंने कहा कि इस मौजूदा सूरत हाल पे लोगों ने अपने कोई टिकट शिकट नहीं, जो साहब देखा कि कितना महंगा टिकट है, उनको वापसी पे आके क्वारंटीन भी होना है, ठीक है जी। ये जेल है, 1750 10 दिन की जेल है, जेल है, 1750 उनको पता है ये पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन पे बड़े ज़ोरों से लोग गए हैं वहाँ पे, आज भी वही सिस्टम है हमारा। ये तो कुदरती आपने जो पिछले ये 1.5-2 सालों से नहीं देखा, कोरोना की वजह से नहीं देखे जलसे जुलूस। हम लोग नहीं तब्दील होते जब तक हम अपना रवैया, जब तक इस वोट का हक जो साहब इसकी वैल्यू नहीं आपको पता चलेगी ना, सही बात है, इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी ना, उस वक्त यकीन कर लें किसी भी, मैं कहता हूं कौम जो है ना आगे नहीं बढ़ सकती। सही बात। जहां पे भी आपको जिस दिन इस वोट की वैल्यू पता चल गई ना, वो कौम उठेगी। भाई साहब, मेरे एक ही मेरा उस पर सोच है कि तालीम का निज़ाम अच्छा होना चाहिए, हमारे लोगों में तालीम आ जाए, तालीम से शऊर आ जाए, शऊर से अक्ल आ जाएगा, फिर हम लोग बदलेंगे। जो सर जी तो बेशुमार आप जाके स्कूलों में देखें ना, बकरियां बांधी हुई हैं उन्होंने, गायें बांधी हुई हैं। जो आपके जो है ना छोटे हेल्थ जो सेंटर हैं वहाँ पे भी जानवर बांधे हुए हैं, ये हालत है वहाँ पर। और छोटे मोटे बेशुमार ऐसे जनाब हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे असातिज़ा कोई नहीं जाते, बस हाज़िरी रजिस्टर, इसी तरह तनख्वाहें ले रहे हैं। मेडिकल जो हालत है वो इसी तरह चलती है, कोई निज़ाम नहीं। ये जो रिमोट छोटे मोटे गाँव की हालत है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। उजड़ गए हैं आपके स्कूल भी और उजड़ गए हैं वहाँ के अस्पताल और सारे भी। तो अभी अजान ब्रेक है सर जो साहब, तो अजान ब्रेक लेते हैं, उसकी तरफ चलते हैं जनाब। इंशाअल्लाह मज़ीद देखते हैं कि क्या होता है।